کر دو کافر دے پترو آج حضور آ رہے ہیں. آج کسی نے راستہ روکیا تو نہ ماما دیکھا جائے گا نہ چاچا دیکھا جائے گا, نہ چچا ذات کزن دیکھا جائے گا, کزن نہ کوئی بھی نہیں دیکھا جائے گا. کی ہوئے گا؟ فرمایا آج دوڑا بڑھ دینیاں نسی اگے آوے تو سی کو حضور دی اٹھنی دے تے موٹو روڑنیاں. اے گلاں حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تھیں. یہ نرم بات ہے کہ گرم بات ہے؟ یہ نرم پالیسی کی گرم پالیسی؟ یہ امن دی بات ہے یہ جان دی بات ہے؟ اقبال کلندر لاہوری کہتا میں اپنے پیر مولانا روم کو سوال کیتا کہ دس ہوئے میرے تو میرا پیر ہے کاروبار خسروی یا راہبی. اقبال کہتا میں پوچھا اپنے پیر مولانا روم کو, میں کہا دس ہوئے پیرا کاروبار خسروی یا راہبی. اے مسلمان دے حکمران پانی میں لیکس واسطے پڑے ایتھے پانی میں لیکس میں نہیں آتا لیک سے یا لیک سے پانی میں لیکس واسطے پڑے. اے مسلمانہ دی دولت روڈ کے باہر لے جاون, اے مسلمانہ دی کڑیاں نچان, اے مسلمانہ دی کڑیاں ویچن, اے مسلمانہ دی کڑیاں ہاکی کھڑاون, اے جناب مسلمانہ دی کڑیاں موٹر سائیکل دی چابیاں دیون. اے 10 کاروبار خسروی یا راہبی, اے 10 کیا ہے آخر غایت دین نبی. وہ کہنے لگا تو میرا پیر ہے تو میں 10 ایتھے بدماشیاں حکومت کرنا اے رسول اللہ دے دین دا مقصد ہے یا تسمیہ لے کے حجرے بیٹھ کے حضور دے ناموس تے بس حملے ہوتے رہون تے پیر صاحب اندر بیٹھے رہون. اے 10 تو میں دین دا مقصد کے رسول اللہ دے. اے سوال کلندر نے اپنے پیر مولانا روم کو کیتا. اے مرید ہندی سوال کر رہا پیر رومی کو, تے پیر رومی کون ہے؟ پیر رومی آشنائے ہر مقام راستہ. پیر رومی ہوئے جڑا مولانا اقبال کہندا جڑا بھی رسول اللہ تک راہ پہنچن والا او سارے راہ تو مولانا روم آگا ہوئے. جی او سارے راہ مولانا روم جاندا. بیا کے من سے خمے پیر روم آوردام کہ جوابتا زبادہ ہے نبی است. اقبال کہتا ادھر میرے دربار جا میرے دربار میں مولانا روم دے دربار چوں تے آپ دے آستانے ہو تو اے ہو جی میں لے کے آیا میں عشق رسول آئی کہ دنیا دی شرابہ کیڑی شہبان جڑا ایک باری پیوے ہو جناب مرن تو بعد بھی ہوش نہیں آدھا ہوتا اور نشہ دے مرن تو بعد بھی نہیں جاتا. ہاں جی اقبال کے میرے دربار جا بیا اقبال جام از خمستان خودی درکش کہ تو از میں خانہ مغرب سے خود بیگان ہمی آئی. اقبال جب یورپ جو واپس آیا حالانکہ اسے متاثر کوئی نہیں ہویا تو واپس پھر آگے کہنے لگا بیا اقبال جام از خمستان خودی درکش کہ تو از میں خانہ مغرب سے خود بیگان ہمی آئی. اقبال کہہ رہا ہے واپس آ تو صرف وہ ماحول رہ کے آیا تو پھر آگے حضور دی عشق تے 2 جام پھر بھی. یا اقبال جام از خمستان خودی درکش کہ تو از میں خانہ مغرب سے خود بیگان ہمی آئی. کہنے لگا جتنے دن تو نہ پلیتوں میں چلیاں گزر سکتا ہویا نا پھر دوبارہ حضور دے محبت 2 جام پھر بھی تو. اے وہ کلندر لاہوری ہے جڑا سوال کر رہا کہ دے کوڑو مولانا روم کوڑو کیوں جی تے اے کو مولانا روم نے نہیں کہا بھئی صبح یہ وظیفہ پڑھیا کرو تے شام یہ پڑھیا کرو. ہاں جی اے پیر نہیں آج تو کہنے پیر صاحب جڑے گھروں نہیں باہر نکلتے کیونکہ حضرت صاحب اندر بیٹھے ہوئے. میں کہا دسو نا جڑے بابے اور نماز جمعہ پڑھن واسطے رہ گئے نا حضور نے کی فرمایا؟ جب حضور دے دین دی گل ہوئے تو حضور دے پیچھے جمعہ پڑھا رہا ہے حضور نے کی فرمایا؟ پاناما لیکس واسطے رسول اللہ دا دین ہے کہ حضور دی امت دے پیسے چرائے جان لوگوں دے ڈاکے مار کے تے لوگوں دی دکانیں چھین کے تے جناب ٹریناں بنائیاں جان تے پنڈا میں جناب ہاضمہ روڈ ہون تے روڈ ٹوٹے ہون. او مسلمان نہ ہوئے انہوں نے روڈا دی نہیں لوڑ لاہوریاں نو بڑی اور آئے ٹرین دی بڑی لوڑ پہ گئی. ہاں جی انہوں نے میٹرو بس دی بھی لوڑ ہے تے جڑے پنڈا وچ جنہاں دے کچیاں روڈ بھی نہیں جاندے اوتھوں مریض لیان واسطے بھی راہ مر جاوے تے اوتھے روڈاں دی لوڑ کوئی نہیں ایتھے بڑے روڈاں دی لوڑ ہے. میں اقبال نے اے سوال کیتا اپنے مولانا روم کولوں نے کہا 10 اے کی دین دا مقصد ہن ذرا سنو دین دا مقصد کی ہے. دین دا مقصد اے ہے کہ کافراں دے سر تھلے جھکا لو. ناموس رسالت کا مسئلہ ہے تو اگر مگر کرو. ممتاز قادری کا مسئلہ ہے تو اسے دہشت گرد قرار دے دیا جائے. ہاں یہ مسئلہ ہے. مولانا روم کہتا سنا میرے مریدہ تو سوال کو بڑا کیتا ہے تو میں ہوں تن مصلحت در دین ما جنگ و شکو. سنا میرے مریدہ مولانا روم کہتے ہیں ساڑھے مصلحت در دین ما جنگ و شکو. کہنا ساڑھے دین دا صرف اے مقصد ہے کہ حضور دے دشمنوں نال لڑ کے تے پوری دنیا ہوتے حضور دے دین دا جھنڈا اینج کر کے لہرانا ہے.
مصلحت در دین ما جنگو شکو. اقبال جان دی گل کی تھی کہ امن دی گل کی تھی؟ میں صرف ترجمہ کران دا مجرم اس واسطے اقبال دا باڑ لا دیتی ہے. اقبال نو کلے کڈنا ہے؟ کڈن گیا تہاڈی قبر تسی مرو تہانوں مسلمان کڈ کے جُتیاں مارن گے بھئی اے او مجرم جنہاں ممتاز غازی نو پھانسی لائی. اقبال دی قبر نو کسے کولو خطرہ نہیں. اقبال دے مسلمانوں دا او ہیرو ہے جڑا علم الدین نال اینج کھڑیا. اے ساری امت عمران اس نو جا کے سلوٹ مار دی. انہوں نے کہا بھائی آج چھوٹے چھوٹے اتنا سارا پاکستان ہے جنہاں دی سلطنت تے سورج نہیں سی غروب ہوندا. انہاں دی جدید تعلیم بھی پڑھیا سی تے لاہور بھی رہندا سی. انہاں نوں نہیں سی پتہ انگریز میرے خلاف کی کچھ کر سکتے. سارا کچھ انگریز اقبال دے خلاف کر سکتے سن لیکن اقبال انہاں دا دبدبا انہاں دا تنتنا انہاں دا بدماشی نہیں منی انگریزاں دی. کدے نال کھڑا ہو گیا جا کے اللہ اقبال لکھاں سلام ہون تیرے تے. پاکستان ہوندے لوگ نہ کھڑے ہو سکے ممتاز قادری نال. کیوں جی انہاں دی اس سلطنت وچ اقبال کدے نال جا کھڑا ہویا؟ گاڑی نہ کھڑا ہی نہ ہویا بلکہ علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنا دیتی جڑا سی غازی تاریخ رہائی کمیٹی بنائی. اے بالکل علم الدین ڈیفنس کمیٹی ہے. تے اجی 69 سال بعد اسی کتنے 82 سال پڑھ دیں 1929 تو بعد کتنے سال پڑھ دیں 86 سال بعد اسی علم اقبال دے اسی جانشین انہیں علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی. اسی تاریخ غازی رہائی ممتاز قادری بنائی. جڑا وہ اقبال دے نال کھڑے تسی انہاں نال کھڑا ہونا ہے جڑے ممتاز قادری دے ایک بار نام ہی نہیں لیا 5 سال ہے. اقبال دا وارث کون ہے جی؟ ہاں لبیک یا رسول اللہ والے وارث جنہاں غازی ممتاز دا جیندیا نا نہیں لیا اور اپنی مسجد میں دعا نہیں منگی اپنی خانقاہ تے نا نہیں لیا. آج وہ ممتاز قادری کے وارث کیسے ہیں؟ اور ممتاز قادری مار گیا انہوں کی تصویریں لا کے اے جماعت اسلامی ویکھو وہ ڈنگی ٹوپی والا وہ ممتاز قادری نے تصویریں لا کے تو جلوس کرنا تو زندگی تے جلوس نہیں کڈیا تے کہ تو کیڑی گل تے ممتاز قادری دا وارث ہے؟ صرف جڑا بندے کٹھے تو ویکھیا کہ حالات اس طرح دے بن گئے کہ ممتاز قادری نال لوگ کھڑے تے تو ہی ممتاز زندگی تو کیوں نہیں نہ لیا؟ تو دس تو ایک جلوس دی قیادت کر کے منصورے لے کے تو مال روڈ تے گیا تیرے خلاف ایک پرچہ ہویا فضل الرحمان دے خلاف ہویا یا حافظ سعید دے خلاف ہویا یا جناب سراج الحق دے خلاف ہویا یا اور ساجد نقوی دے خلاف. آج ممتاز قادری دے کس نام تو تسی لے دیو گل ممتاز قادری تو تھوڑے مزاج دے موافق ہی نہیں تھوڑے تے منصور ساری زندگی یا رسول اللہ نہیں کیا گیا انہیں تے پھندے ہوتے بھی کیا لبیک یا رسول اللہ. تسی قوم نو بے وقوف بنا دے ہو. آج ممتاز قادری کے ساتھ 60 لاکھ بندہ چلا گیا جنازے پر. آج ممتاز قادری سب کو یاد آ گیا. کتنے پرچے کٹوائے نے سارے ان کو ساڈا سوال ہے کتنی باری ممتاز قادری دے بارے تسی جیل وچ گئے ہو جھوٹ مار رہے ہو. تہاڈے خلاف کتنی باری فور شیڈول لگے تانوں کتنی باری چکیا گیا ممتاز قادری دی خاطر. اس واسطے قوم جو ہے نا وہ آنکھیں کھول کر رکھے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. کیوں جنہوں نے ممتاز قادری 5 سال یاد نہیں ہے آج وہ کہتے ہیں ممتاز قادری ہمارا تھا. میں نے کہا ممتاز قادری اقبال کا تھا. ہاں ممتاز قادری پیر جماعت علی شاہ کا تھا. ممتاز قادری سید دیدار علی شاہ کا تھا. ہاں ممتاز قادری جن کا تھا انہوں نے کام کیا. آج ممتاز قادری کا نام لینے کا آج تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آج تو جناب دعائیں منگو فاتحہ پڑھو 40 مناؤ جی 40 مناؤ جناب قرآن خوانی کرو. مزہ تو تب تھا جب پرچے کاٹے جا رہے تھے جب فور شیڈول لگ رہے تھے جب علماء کو گھسیٹا جا رہا تھا جب ان پر جناب پابندیاں اور دہشت گردی کے مقدمے لگائے جا رہے تھے. اس وقت تھا نا ممتاز قادری کا نام لیتے. اس وقت کہتے نا ستم گارے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. وقت پہ کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس کام کا. تو کھیت جالی گیا تو اس وقت می برسے تو پھر کیڑے کام کا می
वक्त पे काफी था, एक पर्चा ही कटवा लेंदे। इतनी बड़ी बड़ी थोड़ी जमात पूरे पाकिस्तान में मुनज़्ज़म जमात है, जमात इस्लामी बड़ी मुनज़्ज़म है। मैंने कहा रोटी के लिए मुनज़्ज़म है ना, नामूस रिसालत के लिए होती तो मुमताज़ कादरी के लिए कुछ न कुछ तो कर दे। मरने के बाद 5 लाख रुपया उसके बच्चे को देना, ये मुमताज़ कादरी की खिदमत है। अपना 5 लाख कोड़ रखो, हाँ तुझे अपना 5 लाख कोड़ रखो, मुमताज़ कादरी के खानदान में तेरे 5 लाख की नहीं लोड़। तो 5 लाख रुपया देकर मुमताज़ कादरी के खानदान को खरीदना चाहते हो और अपना नाम लिखाना चाहते हो कि हम भी मुमताज़ कादरी के साथ खड़े हैं, 5 साल हिसाब लाओ। गाल कोई समझ आई कोई नहीं। अहले सुन्नत अपनी आंखें खोलन, जनाजे होते जाना मुमताज़ कादरी की खिदमत नहीं। हाँ जी, जनाजे के ऊपर जाना मुमताज़ कादरी के साथ मोहब्बत की दलील है। हाँ, मुमताज़ कादरी को उस वक्त मोहब्बत की दलील थी जब नाम कोई नहीं लेता था और पूरे लाहौर में मीटिंग के लिए जगह कोई नहीं देता था कि जनाब दहशतगर्दी का मुकदमा बन जाएगा, मेरे पीछे ऐसे हो जाएगा। मैं ये तारीख मौरख लिख रहा जो कुछ हो रहा, हाँ ये बाद फिर लिखा जाएगा कि किने किने मुमताज़ कादरी का साथ देता और किने बाद जनाब शहीदा ना खून लाने वास्ते कोशिश की थी। ऐसे नहीं होना। लखा सलाम हो हम किसके होते? इकबाल होते। इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरज़ू थी कि सीधा करे कोई। इकबाल कहता या रसूलल्लाह मैं पूरी दुनिया फिरा, मैनू सीधा कोई नहीं कर सकिया, लेकिन थोड़ा इश्क मैनू ही सीधा तीर करके चला गया। बाखुदा दर पर्दा गोयम बाद गोयम आशकार, या रसूल अल्लाह बिन हाथू पैदा मन। इकबाल फिर इस मकाम पे जा पहुंचा, हुजूर अल्लाह से तो पर्दे में बात करता हूँ, आपसे आमने सामने बात करता हूँ। फरियाद अफरंग ओ दिल आवेजी अफरंग, फरियाद शीरीनी ओ परवेजी अफरंग, आलम हमा मीराना चंगेजी अफरंग, मेमारे हरम बाज बता मीरे जहां खेज, आज खाबे गरां खाबे गरां खाबे गरां आज खाबे गरां खेज। इकबाल कहना उठा मुसले बड़ा सो चुका, उठा मुसले बड़ा सो चुका, उठा मसले बड़ा सो चुका, अब हुजूर के दीन के लिए खुद उठकर हुजूर के दीन का काम कर। यह है इकबाल कलंदर लाहौरी जो गाजी अल्मुद्दीन के साथ खड़ा हुआ, गाजी अब्दुल कयूम के साथ खड़ा हुआ। इकबाल एंड लेटे हुए सन, कराची तो बंदे आ गए। गाजी अब्दुल कयूम कौन है पता है? टांगा चलांदा सी, टांगा लाहौर कराओ हजारे तो रोटी कमाण गए सी, उथे कोचमान सी गाजी अब्दुल कयूम। ते उन्होंने एक दिन पता चलिया भाई गुस्ताख आज अदालत विच पेश होना, हुजूर के खिलाफ गल की थी। मैं कहा दुनिया बड़े बड़े टांगे चलाए होने, वो भी कोचमान जेड़ा तू टांगे चलाया। लोग 50,000 5-5 लाख की घोड़ियां बन के दूल्हे ਨੂੰ बिठा के ले जा रहे होने। भी एक घोड़ा उन्हें बंधया, एक मरियल जहा घोड़ा उन्हें अपने टांगे आगे बंधया, लेकिन जब हुजूर की इज्जत होते पहरा देता आज वो कोचमान तो न रहा ना। उसे तो गल है, मिलता है क्या क्या एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल जरा होवे कोचमान। हुजूर की इज्जत होते पहरा देवे तो फिर इकबाल जैसा बंदा भी उठ के बोलो। कराची बंदे आ गए, उन्होंने कहा जनाब तुसी गवर्नर जेड़ा अंग्रेज है ना, इनको कोई थोड़ी सिफारिश करो, गाजी अब्दुल कयूम रिहा हो जाए। कहते इकबाल लेटे हुए सी उठ के बैठ गया। इकबाल बिल्कुल खुश बैठा सी, उहदे चेहरे होते जनाब शर्मिंदा और परेशानी के आसार। इकबाल बिल्कुल एहसाम गया, जर्द रूह हो गया, चेहरा उहदा जर्द हो गया। वो कहने लगा ओए साडा मुंडा अंदर परेशान है, साडा मुंडा परेशान हो गया, इस वास्ते आयो? उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, उस मुंडे ने नहीं भेजा, असी तो खुद आया। और गाजी अब्दुल कयूम तो सानू नहीं भेजा, असी तो खुद आया। अल्लामा इकबाल का चेहरा फिर खिल उठा। उन्होंने कहा यार शुक्र है मैं तो समझा के रसूल डर गया, तो फिर क़यामत तक हुजूर की उम्मत में खड़ी रहेगी। फिर अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी असी इन्हां को भीख नहीं मंगी, कहते ना रहम की अपील, असी भीख नहीं मंगी। हाँ वो साढ़े को अपील मौजूद है, इंशाअल्लाह मुबारक क़यामत तक साड़ियां नस्लां भी पढ़दियां रहणगियां। असी ममनून को भीख नहीं मंगी, असी सिर्फ ये क्या कि इंसाफ कर, असी सिर्फ ये क्या कि ओ फैसला कर जेड़ा रसूलुल्लाह ने फैसला कीता हुजूर दे आशिकां नाल। क्यों जी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक जदों यहूदी नु मार के आए ते ए तो पुत्रो दुनिया दी फैसले हो जाने। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक दी पिंडली टूट गई, एक सीढ़ी उतरन लगे ना उसके किले तो मार के अबू राफे यहूदी नु, उन्हें समझा सीढ़ियां मुक गई, उन्होंने पैर रखा तो आपकी पिंडली टूट गई। तो उन्हें फिर अपनी जड़ाना इस नाल दस्तार नाल पिंडली बांध के हुजूर दी बारगाह विच ले आए। अर्ज की थी हुजूर मैं तुम्हारे दुश्मन नु तो मार आया, लेकिन मैं सीढ़ियां उतरदे मेरी पिंडली टूट गई। तो मेरे आका ने नहीं फरमाया कि जाओ फिर किसी अस्पताल में इलाज कराओ। क्यों जी? हाँ ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं।
تو میرے آقا تسی حضور دی عزت تے پہلا دینا انہوں دہشت گرد کیا تے تسی پھانسی چاڑیا ہن دسو رسول اللہ کے کیتا حضرت عبداللہ بن عتیق دی جدو پنڈلی ٹوٹ گئی تے رسول اللہ نو آب دہن لایا تسی ممتاز قادری نو دہشت گرد قرار دے دے رسول اللہ عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی ہوتے اپنا لو آب دہن لان پھر ہم سے کہتے ہو کہ جناب کوئی نرم بات کرو کوئی ایسی بات کرو، ایسی بات نہیں ہو سکتی